Qoyyaa abbatu. Alkoyim gina ibsitan kana sirriitti ibsite. Garbuun gamatti asheetti naannoo marga dadhabne warra sodaanne maleetti. Keessumaa keessa baadhaa kaasinillee asumarra ni waada qabaatta. Laani anin beeka jedhi qaba. Garuu namoonni amma namni wal jaalatu jaalalli kuni ijaan qabu. Namni wal jaalatee waa walii godhu dhabee waa walii ta'u dhabee huccuu baafatee qullaa walii ergaame. Jechuun mataa irraa waa'ee jaalalaati amma lamsa. Waan kennu dhageeffadhu wantummaa waan jaalala irratti birriin keessa hin jiru. Birriin keessa hin jiru bara ammallee hin galmoofne achirratti. Qaata beefi haasee bira taree. Qaata haasee bira taree ma achirratti istaakii gootate. Ana qofaa fi miti barka godheeffan. Waan nama baay'ee buddeena nama baay'ee waan cufte. Ani amma gaafa si wal barate kaampaaniin qabdu maan qabdu alfannu. Dhuguma. Enna taadaan motiveeshinii siite yoo amma birrii isaa kana barbaada shiyeen irratti kan arge birrii san fiduudhaaf dalaguu qabda. Naagalee bar ana naa ta'ee jira. Taadaan motiveeshinii haa ta'an birrii irraa fudhatanii dhiirarra. Naa ta'ee jira. Bakka. Lamisaale amma yeroo san bakkaan dhaqu beeyta. Dhagaa kaanitti bu'ee jechuudha. Kanumaafuu siin jedha motiveeshinii ta'a dubartii dhiiraaf. Eshi yoo akka naata saakkeessanitti nama biraati yoo tasaakkaane. Kaalta saakkaa laashinoo leelaa nama xabsa. Leelaa xibbis itti sanii yaadatta. Leelaa xibbis nu abbaatu. Garuu dhuguma bar dhuguma. Ani gisa san yoo sartoo qabaatan illee namarraa liqeeffadhe. Birri saaloonii kennaa yaalfannu. Yeroo san namarraa liqeeffadhee dhufaa roon qabaatan illee. Giddeetaa kun amma sii tarteera alhamdulillah rabbil alamin jedhe. Sibira dhufee gisee as deemu hirribni kun na fudhata. Sii tarte ka alhamdulillah maarree anaan sii tarteera alfannu amma maal jechuu qabda silaan akkasii si naannaqee silaa birrii fi kennee jiraadhe. Roozaa sitti taa ture roozaa. Tallaalii kana hin saa. Sadiir si jedha bakka. Guyyarraa sirba naa sirba oolte. Sidaajaa naatu sida ndaawam akka isaatitti himte. Guyyarraa sirba. Ililii fakkaatti anta hidhillee wadi badhan jirtu see dhinna guguddan. Ani ko gawanni maga wal halaalchinutti bakka biraal silallaalaa hin jiru kanaaf. Shari'aa jedhee dhugaa qabda. Ara alfannu ብዙ ነገር ላረግ እኮ ነው ታውቃለህ እኮ በቃ እኔም ልወጣ ነው በቃ ummata jaalalaa we love you guys alfannu ummata kanneen jaaladha በጣም isin jaalanna isin kabajna maal akka goonu barbaadda gaafii muraasa nu haa gaafatanii gaafii keessa gaafii ummataadhaan gaafii kudhan nu dhiyeessa asumatti hin deebisne yalla daddafa gaafii tamaxaaxanyi ta'e maali waan baalagee namun waan harama waan takka hin goone gootan yoo jettanii yoo isin goota we don't care gaafii sirraataa nu gaafadha tannutti gaafatamanii daftanii akka wal fuutanii fi yalla daddafa gaafii bareeda nu gaafadha no gaafii tokkoffaa yoo wal fuutanii sheer godha manitti roozet alhanur gaafiin tokkoffaa yoo wal fuutanidha tokkoffaarraa jalqabna sarpiraayiziidha inni jedhe jaarsi ayyee gaafii lammaffaa eessatti wal bartanii okay anatti ibsa gaafii tana Dikkeessi akkatti qancab godhee hasaabee tan durba tukkusii waan ta'eef ana deebisaaf akkamitti wal bartan gaafa naan jettanii assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh qaala rasulullah la injiru warun akkasiisu waa himuu daami akkamitti wal barre tiktok irratti wal barre ana falfanur waggaa fi minaamin wal barre alfanur nan jeeqin kaan isin saataani gaafii na gaafatan deebisaa jira guys gaafii isin gaafatan deebii gaafa isinii kennu tokkoffaarratti yoo wal fuutan ka jettanii sarpiraayizii isin goona jedhe hajichi
akkamitti wal baratan immoo isatti wal baratan jettanii gaafii lammaffaa nu gaafatanii irratti tiktookii makana irratti wal baranne tiktookii kana irratti wal baranne akkaataa wal bariinsa keenyaa laayivii ture gisee sana ሙዲ ቀበደ ምናምን ይቻላል ምናምን ይንቃቡ ቱሬ ከዛን ቀስ ይርገጥ አልበኑሪ ይቆይ ከዲባ ምና ጎዲሽ ዱበትን እናቋርጥን እሺ ጋይስ ቆይ ጋትማ አልፈኑሪ እናቋርጥን ነው ጎረክ ማለት እንኪጂ ቡምቤ ከዛ በኋላ ማለት ነው ጋይስ እና ኦሴኔ ገስቲ እርገቴ ወስቴ ፋጡማ አንጀ ወይጀ ምን ወይንጀ ምን አከሰረት ምን እንጀ ሉሌ ከዛራ ይመጣከተ አልበኑሪንግ ይመጣከተ ጃለለትራነ ቀበና እንጀ يا دار الفنوران كوي والله لازم تاريخ أصلا كوي تيك توك كي كذا باسا لايف يروتي قايس وني فنجتشو مال قبل كاي جال لما كي كنا تكوي سيبا كان إيه ويادي سير نانجر نادر منم زارورا نادر نين متمنين جري بودي والله رقم دقيقة والله كروكاسي نجرا قايس كذا ገስቲራ ቡዜ ደርባዴ ቡዜ ጊዜ ሰነከና ትንዳውም ገረላ ቱንቱሬ አመለ አበቦ ረገተ ጨልሲ ታብታቢ ጎሪ ደከና ታይቲ ጀራ ከዛን አመለ ገስቲ ገልቲ ሞዴሬተር ትየ እንትናን እንጅርቴ ነመቃልሲ ሱማያን ገልቲ አይ ኢልመዲራት ያዱበት ናንጀት ከዛ ማል ቀብደ ማን ቀቡና እንጀ ገና ቢ አልበኖር ጊዜ ተምስኪና ቱሬ لك والله تكمان قبو بقى انا جاله لما كي كان بقى غزي با ايس دبيسو داف چراسه چرا غستي ارغتو كيايو دس نه جري كوتو امله كوتو جري كوتو منم جايو غزي بيت اكن طيره مليك والله لازم كبارو غاس نتمان جرانا اكاسيت غستي را ارينجچو تايده دكنا تاي سبسبي كو جيم دلغت نانجت ደግሞ ሳይኖር ገስቲ እርገቴ ነገር ነተመኛ ታዲያ በቃ በጣም እንትን ይጀረኝ ነው እንትን ቃጠለጠል እንዴ ሲበርስ ይጀረኝ ነካውን መስጊድ ሰሬ ገስቴንት ከዛን ሱመያን አመለ እንዴ ቢስተን ትፈከት እና ዋንጀረን ከይዳ በደ አገድራኑ ባሪዮ ጎን ከይዳ በደ ችግር ገሊፋ ይጀረኝ በዲ አልፈኑር አዛርግህ ነበር አከስመ ተገገረገልቴ አመለ ገስቲ ራሲ ቡሴ ከሲተቃ ጀረቲት ያወጅ ቢየወይ ሳፈሬ ከዛን ጀለቲት የወጅ በየወይ ሳፋሪ ካናንድሮ ፎሎ ወልጎኔቱ እና ያቱ ካልከን ሪብኔ ነዲዴ ጅራ ከዛን የሆነ በቃ ቪዲዮ ወይ በቃ የሆነ አለ ለፈኑረቲን ተዘነጤ ምናምን ነገሩን በቃ እኔ እንጃ ያ ቪዲዮ የትኛው ቪዲዮ ከማቀጤ ብቻ በቃ ዘነጤ ምናምን ሻሩካኒ ፈካቴ ተር ጊዜ ዘንገ ወፈታከሲ ዘን ማለት ነው ከማቀጤ አላ ጋይስ ኤጋ ጉያ ሰኒ ቦደ ኤጋ ሲሞቱ ቪዲዮ ንሳ ከተሳ ነጥ ይዱፈ ቪዲዮ ንሳ ቁጤ ዲሴራ ናዲሴ አዛና ዲሴ በቃ ቴክስቲን አበሬስ ያን ለሰሪ ወዴ ገስቲ ራሪ የምናምን ቀልቢ ሙጨሌን ጨበ ከናን ዱረ ነማ ብራሌ ነጥ ይርገ ማልቀ በጀራ ሙየት ማን ቀቡና እንጀና በለዚ እንጀዴ ያደታ ማን እንትናለ እን መካንሲ ማፉዛለ ነማ ብራሌ ነጥ ይርገ ቶና አካሲት ዲዴኒ ከዛ በኋላ በቃ እንትን ቪዲዮ ሰሪያ ወይ ፌስ ተነጎተ ሰሪ መስጊድ ሰንት ነጎት ነይ ወላሂ ግዘን ሰሪ ኩትቢ ሀሶፍተን ለምፊት አነራለሁ ከዛ በቃ ጉያ ብራ ዱፌ ጀዳይ ከዛ በኋላ ቪዲዮ ወይ ስክሮል ተጎሎ ቪዲዮን ሳቶ ኮነት ዱፌ ሄጋ ከነታይ ኦልሞስት ጂ አለም ጂ ሰዲቃ ወልደገኔ ጀራይቹ እና ጋፋ ሰንፎሎ ባኪ ዴቪሲ ፊናንጀቴ ዴቪሲ ፊቱረ ከተሳተ ቪዲዮን በሬን በቃ ሻሩካንነት ይፈካት ያልፈኑር በቃ ነው የሆነ ባትማንን ታውቀዋለህ ላይክ ስፓይደርማን ምናምን በቃ ሆነ እንጃ የሆነ ጀነን ብላ ይሄድክ ነበርና ወይረምነት እቺ ማነች ምናምን እንጂ ጠለቅ ጀዴ ዘይን አትሌና መሳል ፈቺስቱ ቪዲዮ በሬ አርቀብደ ቱርቴ ጊዜ ሰነካማ ከነት ጃለልኩ
ጀውሲ ጎዴ ዘውሲ ጎዴ ጀላለ ድራን ሱራ በበሬዳ ካተ ቱርቴ ከዛም በቃ ዘነጠው እንዴናንችና ይሄ ጀለስማ በቃ ከዛን ዋይ በቪዲዮ ወይረትን በውሬ ቤተ ቪዲዮ ነው መስንጀራ ከዛን ሶሪ ከዛን እንደ ኩሙጫን ከነ ጀሪካ ሌጋሲ ለቄቱ ማን ጋባ በሬሱ ሰሩ haji cirnooti barreesse maal barreesse dabda okay kanaan duraan dubbisee ture jedhee maal sinii dese lolaan si jalqabee ምንድነው ምናምን የሆነ በቁጣ ምናምን ሲያረፍሱኝ እንደንዳማ jedheen seeni በቃ ከዛ በኋላ አልፈኑረን ከጋፈሰ ምስኪና ቱሬ ካማ ከነፋን ነው ማለ ሰሜስ ወን ቤት ነው ጎዲ ሲያረሱ በርባዳ ጀቴ ናረፍቴ ሪካርዲ እርግቴ ጀት ጀቻሞ ጀቻ ሚዲ አካዚ ሚዲ Jette. Akkata zontaane jechuun jedhee jira garuu maaliif dawwaltee nan arrabsitu? Jette alfanuuf. Hin jenne bar. Garuu ati an arrabsitte hin deebisne erika. No, akkoo naa deebisii. Dawwaltee na arrabsitee si wayyuu siin jedhe. Kaasaas egaa sila koobsa kee si ergee jira dawwali si arrabsa jedheeni. ከዛ በኋላ በቃ ለኮብሰ ከናኪን ከኔፊ ና ደወለው መሰኒ ሰዓቲ ለመጥቶ ሙሃሱ ማለት ኢንተርሳይን ጀራን አዶ መንግዜ ሰነት ሙዲ ተቀበታ ቱሬ ኦቶ መጀን አንተ ጋፊ ተኮረቱ ሰዓቲ ተኮቶ ተነካ ዲፈ መጋይስ ገገባብሰ ስንት ሙቭ ጀዴ ደረሰ ከዛ በቃ ነጀናጀኒ አልፈኑሩን ከጊዜ ሰን በቃ እንጁራ በቃ ምስኪነቴ ሰላም አለይኩም በቃ لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى أكمنا الله أكبر زي سنبر أنت وقرآن قرأوا فكات حديث نتي قرأتو كذا قرآن قرأينا نجتا نبقى سبي حديث فاستا سيا منامن بقى انجرا ميري بقى نما إيماناتي منامن جراتو رجزي ولا سلام مليكا سماتي جيشو مسكين ومام مليتاتو كذا anyways أكاسيت تو جنو نجنا ጊዜ ሰን በቃ አኒ ኢንተርኔት ባኤን ቀቡ ቱሬ ኢንተርኔት ነረክሳ ሚዲያ ባኤ ፈየደማን ቱሬ በቃ ካርገታ ቱሬ አልፈኑሪ እዶ መሰል በቃ ድብርት ይቲባታ ቱሬ ከዛ በዛ ፍቅር ያዘኝ ማለት ነው የቹን ያ ፍቅር ኖርማል ፍቅር ጊዜ ሰንበር አልፈኑሪ ኖርማል ፍቅር ነበር የቹን ጊዜ ስልኪ ከሳ ከሲቴም ተካማ ከሲጃል ከናምቴና ከዛ በቃ ህንዱፌ አልፈኑሩን አበባ ከቲን ቢበመንቶ ከኢትዮጵያ በቲን ቢበመንቶ ጊዜ ነምኒ ኩኖ ምርቃተ አበባ ምርቃት ቢደናል አበባ ምርቃት ና ቢደል በጁ እና by the way አበባ የሮጀል